Berjuah-juah membantah senina-senina mamre japa pe kita ringan. Jumpa ka kita ibas Pak Sayenda, ibas PA pemerintah, ibas minggu enda. Senina-senina mamre guna menakan PA pemerintah. Mari si puji Tuhan ras kita rende. Arah kita pendendenta nomor 255 bagin si pemenang. Mari akal ukurku beritakan gelarna, berita karena Yesus ras kelengatena. Mari akal ukurku lurikan si benar, petura kini tegar, ukurku tergintar. Pembarkanlah katanan, gempa kerina jelma, karena Yesus Tuhan ta, ras keleng atena. Mari ras kitar toto, ibas kitar sikap guna ngorati dengan ngalokan kata di bata. Artoto kita. O di bata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami menbandu. Ibas kesempatan nenda, ipatankan kam. Kami lako ngorati karena katandu, begikan katandu, ibas PA mamre kami ibas kesempatan nenda. Tuhan, kam dagesi ngerana, arah kemahandu, ersepuhlah babah kemahan Tuhan. Ibas nurikan kata Tuhan, lali gagah kengasupan ibasa, Tuhanlah singa jarisa. Bagi peman krina anak-anak du japa piringan, si ngorati dingin dengkahkan kata ibas kesempatan nenda, kuasai pusuk ras prukurna lo kuasa kesaksi badia, kesaksi badia, si pengasup ia laku ngangkai, bagi pendalankan karena kata Tuhan. Arah katandu sini lokan kami, arah katandu sini orati kami, nambahi pengangkan pengertin, terlebih kini teken kami. Tuhan, ngerana kami go sikap megi genca. Ibas Yesus Kristus roh kabir toto manbandu. Amin. Senina-senina mamre, hijab apa kita ringan. Kata dibatasi jadi ora tenta ibas PA memerintah ibas minggu enda ibuat erpalaskan kitab telu Yohanes sada ayat 5 seh walu. Katana bagenda. Gayus ipujikan. Temanku siku kelengi, tutus kel atendu dahiken dahin si ilaku kendu guna senina-senina anta kalak Kristen amin na giape ialah itandaindu. Enggo isaksikan senina-senina anta i lebih-lebih perpulungan si ijenda karena kekelengan duwe. Mahuli kel adi isampatindu ia rikutkan si ngena ate di bata ibas ia neruskan perdalanan na. Sebab kala enda lit ibas perdalanan guna Kristus. Alu langalokan kaipe ibas kala perbegunari. Dage kita kala Kristen rutang nampati kala si bage. Gelah kita pe ikut muat bagin ibas pembarkan berita si meriah ibas dibata nari ijeda sakna. Senina-senina mamre ibas kesempatan yang erlajar kita arah sada tokoh gelarna Gayus. Gayus si tuhu-tuhu tridah orat ngeluhna singgit metemue dengan nampati. Gayus enda ipujikan Rasul Yohanes guga turi-turin Gayus ibas muat bagin ibas perdalanan pembarkan berita simriah. Gayus tuhu-tuhu kalak si metemue dengan nampati. Maka ibas pemenang surat enda ijedar singat Yohanes.
O temanku si kukulengi, ertoto aku gelah kai si mehuli jadilah man Bandung. Janah menjuah-juah lah bagi kutah, maka kegeluhan pertendin dupe mehuli. Meriah kal kuakap kencareh piga-piga kalak seninanta kalak Kristen, janah nurikan man bangku, kuga bujur nakam. Bagi biasana pekam geluh ibas kebujuran nga. Lalit si banci erbahanca ukurku kriahan asangkan megi anak-anakku geluh ibas kebujuran. Edam tridah orang geluh gayus ndai. Jadi kasakai kala jumpa ras gayus khususnya kala Kristen Pak Sasie nuri-nuri kira nak saksi kena oli teman ta gayus. Meriah di malam kala teta jumpa ras gayus. Sikap kerinana ia metemui isampati na kita. Lali sitik petondel ibas peralinan pembar ke berita Simeria. Endam bakanina Johannes temanku si kukulengi tutus kal atendo dahi kedahin si ila ko kendu guna sidina anta kala Kristen. Amin da gia pe ialah itanendo. Luar biasa. Jadi ijendam tridah kuga perdalinan berita Simeria ibas nehi kai perintah Tuhan Yesus si tersurat ibas Matius 20 ayat 10 siwah. Lawaslah ku kena bangsa manusia, bahkanlah ia jadi ajar-ajarku. Pridikan ia ibas gelar bapa, gelar anak, ras gelar kesaksi badia. Janah ajari ia ngikutkan krina singgoku pedahkan man bandu. Janah ingatlah aku tetap kapras kam sekukudungan zaman. Perintah enda kencan nusur kesaksi badia ibas gereja mula-mula menakan pantekna perpulungan. Tuhu-tuhu trida semangat penginjilan. Rasul-rasul, ajar-ajar Tuhan Yesus. Bagepe kalak si enggor kini tekan anggota-anggota perpulungan. Mut bagin. Isiar-siar sada kuta kukuta si deban. Sada kota kukota si deban. Sedina-sedina mamre. Ijenda trida. Kuga semangat. Ras kuga ka. Kalak Kristen nampati. Ibas perlalinan pembar ke berita Simeria edam ni tanar lajar kita rah. Orang ngeluh. Skala tokoh. Gayus gelarna. Isaksikan. Kasakai kalak Kristen si jumpa ras iya. Lali sada petondol ukurna. Tersampat kirna ibas perdalinan berita Simeria. Maka dina Johannes. Enggo isaksikan senina-senina anta lebih perpulungan di jeda. Karena kekelengan duwe. Mahuli kal adi sampatin ia ikut kensingan nate di bata ibas ia nerus ke perdalanana. Ipujikan Johannes. Jadi patut nutkan pujian gayu senda. Kita kan buat na bagian. Jadi ibas dahin pembelangkan berita Simeria. Ijendam teridah kinir sadan kalak Kristen. Jadi ndai pe jeda tangkas teridah. Sebab kala enda lit ibas perjalanan guna Kristus. Alula ngalokan kai pe ibas kalak perbegunari. Jadi edam kin adina lit perberita Simeria. Adibas dahina sadakuta antar kota. Sungkunina, lit ngejena kalak Kristen. Adilit minter kujay tapat na. Ras kalak Kristen na pengalaw-ngalosa. Cukup kena kerana keperluan na. Sampati na kay siman sampatan. La kay pe ialokon kami ibas kalak perbegunar nina. Kaya dartina ibas galaola tondel ukur kalak singalokon Kristus kalak sila ngalokon Kristus galaola karir kita kan tempat-tempat ia berarti maka lana ya lo kena Kristus. Maka kai pela ya lo kena besok kalak perbegunari artina lah ola lit serbahan catondol ukur kalak sila nga Kristen Tapi di kalak Kristen ngor pengangka iya. Ngor pengangka. Maka dikune didengakin biak-biak bis perpulungan pe sedekah hendak ngatakan kainnya deh ba, dangan kainnya dah deh ba. Persembahan kainnya dah deh ba. Situ kuna pengangkan tatole mentambahkan karena si kalak Kristen seharusnya ngor pengangka sebab kerinana penampat ta, kerinana persembahan ta, kerinana pemerintah ibas perpulungan enda guna dahin pembarakan berita Simeria. Maka Nina Johannes dage kita kalak Kristen rutang enda jadi sehingga tingkat kedewasaan sebagai rupana li siaka utang ta. Utang merespon ngatakan bujur man di bata sebab kita ngo iselamatkan na kita ngo itebusina. Jadi edam kata utang perban kita ngo leben ngalokan perkuah hati di bata maka kita pe rutang siakap banta. Begini nebes Roma 10:2 nginget perkuah hati di bata simbelin singgo isah kenaman banta.
Makan deskelah kulandu jadi persembahan singgelu. Maka edam si tiri ibas gayus. Dagi kita kalak Kristen rutang nampati kalak si bage. Gelah kita pe ikut mat bagin ibas pembarkan berita si meriah ibas di batan hari. Jadi karena orang tenta pe memberita sekalian labo karena kuga semangat RPI. Tapi enda ikawitkan kubas bagi demanta metemue dengan nampati. Jadi ngor lajar kita ijenda kuga gayus orang ngelukna metemue dengan nampati. Sedina mamre ibas masa-masa pandemi enda berbagai-bagai kidiseran sidem bergegeluh di jendam iarap kenkel tuhu-tuhu lit biak metemue dengan nampati. Perlu kel irakut kinir sadan adi biak sienda orang ngeluk sienda situna selaku kita kalak karu pe nei nari nini tanggunur surukan kera biak sie maka kalak karu situna metemue rasgit nampati ibas metemue dah kam ibas litna karena kerja demu bayu umpamana kerja bu kita ku sadakuta ibas kutandai si banis sembuyakta ijendam adilit kalak perlu ia guna ilayasi karena dahinna kita PIJ metemui dengan git nampati endam jadi bakada kamu atan kirina sangkap ngeluh sili biskutan jadi sembuyak nandai bagian ia bagai pe kencar tutur kencar terus asa gendo hari pe bagai megati tertutur langan si tandan maka tutur gelas si tandan oh kamu jenda tadi ngeri oh we sianu mamaku kap, sianu bapangku kap, makan goban orang tuturna. Jenari, kenca ibukui karirananda kam. Iye, kutanta jenda, rekam. Jahorat itu saja, jajada rumah mama bapak sianu, jar rumah bengkilo bapak sianu. Bagenda, nindu. Bagepe, semalkel. Adi beskute dah kam kalak tandang. Kencang orati. Apa kaju pai beskeriah entah ngobagas bengi. Gua rumah kita timbangnya mak ngatakan sama temui ngatakan sama temui bagaimana biar nampati ibas kalak karulit ngeri penina adilit kenca salah sadan tapi sada jabu ibas sangkap ngeluhe ibas kini seran sangkap ngeluhe kira ngeri pe ada kam konsep berdiakonia ibas kalak karu luar biasa ikuhi akap ndu arah kekelengan Yesus arah kita ngongalokan berita simria arah kita selaku kalak sirkini teken tandana kita rekeleng ate nandangi di bata si cidahkan kita nahkan kekelengan nandangi teman ta sapi-sapi kita manusia guak senina mamre adi sikatakan kita rekeleng ate man di bata tapi lah kita meriah ras kalak si deban lah kita metemui lah kita nampati senina mamre perlu ingat di batanta biak na orang geluk na metemui dengan nampati. Nina Tuhan Yesus, marilah kami sidati dengan beratan. Aku makan pengadingan dindu. Metemui. Kai saja gia gini seranta reh kita ku ia kata wari paksa pe ia sikap ni mai kita ngalo kita ia metemui ia sikap megikan pingko-pingkonta sahkan arah totonta. Eda kalah min si trida hibas biakta. Jadi kata metemu yang dalabu musti ia reh kujabunta lang sedina mamre. Tapi kita pebanci jadi ingan kalak nuri-nuri. Secara pastoral terakap kel, secara psikologis terakap kel dikunilit kalak singgit megiken kai saja kini seran kai saja perbedaan bes pak sasi. Rah terakap naka dikune kencang ngarana dai lit kasar pangpulah itu riken temanta. Enda, mari jadi kedirinta, jadi metemui. Si sikapkan, si sediakan waktu unta, ingin teman ta nuri-nuri. Terlebih-lebih masa-masa pandemi enda. Mari, besjabunta lebih. Peka kita mamre, adi nuri-nuri dekaran ta begikan sikap kita jadi di maisa. Turikan na, gua kai kanan ditigan. Ya turikan. Bagi kape anak-anak ta. Jenari, ibas kita karing cakap-cakap. Kai. Baca sila kokun guna nampati lah sampai ergun-gun jadi persoalan ibas jabu engkai maka deharanku enda ku rumah kalimbu buah hatena rusul ku rumah mamia hatena rusul baji jadi kita lah
atan. Ingan na nuri-nuri kita lama temui man bana pamana. Jadi enda ingan ta arlajar. Bagi pe anak-anak ta tengkai maka lai turi kena kai pe man bangku. Lakut tah bagenda jadi na ninta mamre. Baci jadi. Kita sedekah enda laki kita metemui nadanya anak-anak ta. Lali serpang pula rawan tarusura. Jadi bahan PA mamre enda pe ikawitkan. Kuga kita nurusurkan biak metemui dengan nampati enda nandang anak-anak ibas jabunta. Jadi ibas kalak karo pe gel-geledah kam di kerja tahu di gedang guru-guru aronda kame si ihaga ke DJ situ puna ada anak ta. Maka adibis kuda-kuda semal kali kerja tahu nih ajuk anak-anak teh baba kira teman-teman aku. Sikap ngesiban kira perpangan. Gelah kari kena jerban cimpa, kena karir dakan. Wah, sikap ban kena dalang. Babana teman-teman. Kalah pirasa teman mo hendak kira reh umpamana. Bagi kapilik kakenca dahi-dahin kerja ibas jabunda. Anak-anak ta turikan terahkan teman-teman du. Gelah iya pe banci tuhu-tuhu turah. Isuankan biak digin turah biak metemui digin nampati eda. Dagi mari ibas kegeluhan ta edalah si cidahkan si palapalai. Tentunya kita orang tua na jadi usihan. Maka ibas orang ngeluh metemui di genampati tuhu-tuhu salah sada icidahkan orang ngeluh kalak sirkini tekan majuah-juah membantah kirnana dibatasi masu-masu sehat-sehat kita kirnana amin ras kita tertutup bujur Tuhan kata nunggu rati kami kelajar kami arah turi-turin orang ngeluh gayus kuga ia muat bagian ibas dahin pembarkan berita simriah gereja andu seh paksa enda pe ibas nahkan kelang ati nah berita simriah lar ngadi-ngadi maka pakaikan kami maka orang ngeluh metemui dengan nampati enda pe icidahkan kami rutang yakap kami men kami lakun cidahkan biak metemui dengan nampati muat bagian kuda pebarkan berita simriah pasu-pasu kami selaku bapa khususnya gelah tuh ngasup kami nuankan karena si gelah Tuhan peturaksa si biak-biak si ibas anak-anak kami pasu-pasu Tuhan katanu ibas Yesus Kristus rah kabar tutungun bandu amin. Sedina mamre sindes kelmo persembahan pengatakan bujur ta ibas PA tenda tupung kita nahkan persembahan ta mari si puji Tuhan ras kita rende arah kitab mendenta nomor 200 siwah bagian si pemenang. Perpulungan ersadalah ikutkan pedahna bas kini tetaplah man Tuhan di batas basi bahuli ayaklah si sampaten bagai kapedah di mata si kalang-kalangan. Mari ras kita toto karena persembahan bagi pertoton syafata. Toto kita. Di bata Bapa kami sini surga. Harus semulihkan dikatakan bujur man bandu. Bujur Tuhan. Ibas katandung liorati kami. Kam di bata si metemue tingin git nampati. Jadilah orang ngelusi bagepe. Tridah ibas kami anak-anak andu bes mamre. Bagepe bes anak-anak jabu kami. Bujur Tuhan. Kam go nampati kami. Sincukupkan kira keperluan kami. Maka indeskan kami sada bagian bekas pemerintah Tuhan. Alokan kam persembahan kami.
pasu-pasu kam. Bagai peseli dengan tadi ngebes kami, pasu-pasu kam. Kesehatan kami kirina, pendahin kami, usaha kami. Gelar tambah-tambah kidilitan kami, lalu bagai tambah-tambah gagah kengasupan kami. Lapor sembah menbantu. Alo ke persembahan kami Tuhan. Bapa sing bekerja surga, toto pe kami Tuhan. Karena krina anak-anak anu mamre-mamre Tuhan, dikunili perbebenda karena si sakit pepalam Tuhan. Dikunili perbebenda si deban Tuhan sing angkatkan sa simula hisa, gelah mamre-mamre Tuhan pe sehat-sehat juah-juahan, meriah di malam matera, terlebih masa-masa pandemi enda. Mamre-mamre Tuhan tuhu-tuhu ngasup mimpin dan anak jabu, laku tetap perkemalangan man Tuhan. Bapa sing bekerja surga. Kami si masuk-masuk ke geluhun kami kerana kami sing kuhisa pertoton kami. Alokan persembahan kami, alokan pertoton kami. Sebab berah kami anak Yesus Kristus. Si ngajari kita retoto. Bari retoto kita baginya jari Tuhan Yesus. Oh Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadiamin. Rahmin kini rajandu. Selah min perhatian du ibas dunia enda bagini surga. Breker min man kami akan cukup ibas waris sendah enda. Alemi min salah kami. Bagini lemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami bawa kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami dursi ilat nari. Sebab kami kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Dibatasi masuk-masuk ke geluhan ta, sehat-sehat juah-juahan kita kerenana.